دائما نستمر في لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي عندهم لو كا دو روتاسيون. دونك غنشوفو l'exercice 4. L'exercice 4, on a un treuil de rayon R est égal à 10 cm et actionné à l'aide d'une manivelle. La longueur L est égale à 50 cm. On exerce une force F perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge dont masse M est égale à 50 kg. Le poids du treuil de la manivelle et de la corde sont négligeables devant les autres forces qui leur sont appliquées. Les frottements au niveau de la corde sont négligeables. Donc, شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنا واحد لو تروي كوم ان موتور او بيان كوم ان بولي، واحد لا بولي. ديك لا بولي هي ديك البكاره اللي كيكون داير فيها واحد الحبل ملفوف في وسطها حبل، وهنايا عندها في واحد لابارتي ديالها رابطين او بيان مسودين واحد لا مانيفيل، واحد العريضه، وكنطبقوا هنايا واحد لا فورس. هنا كنطبقوا واحد لا فورس perpendiculaire à cette manivelle pour faire tourner cette polée de ce sens afin de monter cette charge باش غادي نطلعوا في الاخير هاد لا شارج ديالنا. دونك هنا قالك لو بوا ديال لو تروي وديال لا مانيفيل وديال لا كورد سون نيجليجابل devant les autres forces، يعني راهم الشدة ديال القوى ديالهم ولا الوزن ديالهم مهمل أمام القوى الأخرى، وكذلك الاحتكاكات راها مهملة على مستوى الحبل. Calculer le travail. La première question, elle me demande de calculer le travail de la force F pour que au cours de la montée, le centre de masse de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme. قالك شحال هي القوة الانتنسيتي ديال هاد لا فورس هادي اللي غادي نطبقها هنا. غادي نهبط هنا هاد لا مانيفيل غادي تدور بهاد لو سونس هذا، غادي يتلوى عليها هاد الحبل هذا، وغادي يطلع عليه هاد لو كور سوليد بواحد لو موفمون ريكتيلين يونيفورم. قالك شحال هي ديك القوة هذيك اللي خصني نطبقها هنا باش تدور لي هاد، باش تطلع لي هاد لو كور سوليد. داكور، هذا هو لا كيستيون. دونك غادي نجيو exercice 4. La première question, il me demande de calculant l'intensité de la force F. L'intensité de la force F. Donc, شنو غادي ندير؟ أنا غادي نطبق ديك لو تيوريم دو مومون، مبرهنة العزوم. Donc, selon le théorème de moment, mais en appliquant le théorème de moment. شنو كتقول لنا هاد التيوريم دو مومون؟ كتقول لنا لا سوم الجبريك ديال لي مومون ديال لي فورس ابليكي بارابور على لاكس دو دلتا ايغال ا زيرو. حنا عندنا هاد لا بولي كوم سا، عندنا واحد لا مانيفيل، هنا كنطبقو واحد لا شارج كوم سا، واحد لا فورس F. Donc pour faire tourner cette manivelle de ce sens, on a واحد لو فيل، عندنا واحد لا شارج. أول حاجة عندي لا فورس exercée par le fil هنايا على هاد لا مانيفيل هنايا في هاد لوكا هادي نسميها تي. هنا عندي لو بوا ديال هاد لا مانيفيل بين لو تروي، عندي ديال لا فورس
لاكس دو رياكسيون. انا راه كاين واحد لاكس اللي راه مفيكسي ديك لا مانيفيل او بيان ديك لا بولي. المهم ديك الاسطوانه هذيك رانا بحال راه قابضها واحد لاكس قابضها يعني باش ما تطيحش. داكوغ، بحال واحد الفيس، واحد اللاكس هو اللي راه قابضها باش ما تسقطش. وبيان سور عندنا هاد لا فورس هادي. دونك لو مومون ديال تي بلس لو مومون ديال بي بلس لو مومون ديال ار بلس لو مومون ديال تي ديال بي ديال ار اي دو اف بارابور ا دلتا بيان سور ايكال زيرو كاملين بارابور ا دلتا. دونك هذا ايكال زيرو. علاش؟ لانه الي باسي بار لاكس دو روتاسيون. خط التأثير ديال هاد القوة هادي يقطع محور الدوران. عاودة ديال هادي ار ايكال زيرو. علاش؟ لانه خط التأثير ديال ار يمر من محور الدوران. هادي بي والار دائما يساوي الزيرو لانهم كيمروا من محور الدوران ولا يتقاطعوا مع محور الدوران. دونك شنو غادي يبقى لي هنا؟ غادي يبقى لي لو مومون ديال تي بارابور دلتا بلس لو مومون دو اف بارابور دلتا ايكال زيرو. دونك نجي لهادي تي لو سونس ديالها راه عكس منحى دوران هاد الاسطوانه هادي. اذا غادي تكون عندي ناقص تي فوا لا ديستانس اونتر لاكس دو روتاسيون et la droite d'action. هذه هي لا droite d'action، هذه هي لا ديستانس ما بيناتهم. دونك فوا ار. غادي نجي لهادي الاف لو سونس ديالها راه يشوف في لو سونس ديال الروتاسيون. ها هو لو سونس ديال الروتاسيون يجي بحال هكا. دونك عندهم لو ميم سونس. غادي تكون عندي بلس شنو بلس اف فوا لا ديستانس اونتر كوا كوا اونتر لا droite d'action. هذه هي لا droite d'action ديالي ديال هاد لا فورس هادي و لاكس دو روتاسيون هي هادي. دونك هي هاد المسافه من هنا لهنا. دونك هاد المسافه من هنا لهنا هي ال. راهم عطاوها لي في ليكزارسيس هادي. دونك هاد لا ديستانس سي ال entre l'axe de rotation et la ligne d'action. Donc fois L est égal à 0. Ça implique que انا ما كنقلب بيان سور على لانتونسيتي دو اف. دونك اف ايكال ا كوا ايكال تي فوا ار سور ال. دونك هذه هي لا فورمول. سي جو في لابليكاسيون نيميريك اف ايت ايكال تي هنايا في هاد لوكا هادي راه هي هاد تي بريم. علاش؟ حيت لو فيل الي انكستنسيبل. وهاد التي بريم هادي راه هي بي. علاش؟ لانه عندي ايكيليبر دان كور سوليد سومي ا دو فورس. هي تي بريم بلس بي est égal à 0. c'est-à-dire que t est égal à p est égal à 1 fois g. donc نكتب هنايا 1 fois g fois r sur l. maintenant je fais l'application numérique. m هي 50 fois 10 fois 10 à la puissance moins 1. هذه راهم عطاوها لي 10. هي 10 أس ناقص 1 مات. خصنا نردها للمات. هاد ال هادي 50 سنتيمتر هي 5 في 10 أس ناقص 1 حتى هي. دونك maintenant je peux simplifier ça avec ça. و هنا غادي نسمبليفي هادي مع واحد الخمسة من هنا تبقى لي هنايا 10 وهنا 10 أس ناقص 1 طلع الفوق تولي لي 10 في 10 هي 10 أس زوج اللي هي 100 نيوتن. دونك خصني نطبق 100 نيوتن باش نقدر نطلع هذا بواحد سو فورم rectiligne uniforme de mouvement rectiligne uniforme. On passe à la question 2. Quel est le travail effectué par la force F quand la manivelle effectuée N est égal à 10 tours. قالك شحال هو la question 2 calculons le travail
travail de l'intensité de F. Le travail de F. On a double V de F. Mais اللي غادي يتحرك لي داك لو كور سوليد بواحد لو بوين A لواحد لو بوين B égal à quoi égal à quoi وكذا عندي جوج ديال الحالات نحسب لو طرافاي في هاد الحالة هادي ولا نحسب لو طرافاي ديال هاد لا فورس ديال استسمع راني نحسب لو طرافاي ديال هاد لا فورس هادي دونك لو طرافاي ديال هاد لا فورس هادي هي اللي كدور لي هاد نحيدو هادي ندو ا بي هي اللي كدور لي هاد البكاره هادي ياك ولا هاد الاسطوانه دونك شنو هي لو مومون ديال ديك اف بارابور دلتا فوا كو فوا دلتا دو تيتا هاد لو مومون دو اف ايغال كوا ايغال بلس اف فوا ال فوا هاد دلتا دو تيتا هي دو بي فوا ان. Donc maintenant je peux faire l'application numérique. Le travail de F égale à quoi? F est à 10 à la puissance 2 يعني 100 نضرب في L est 5 fois 10 à la puissance moins 1 نضرب في 2P نضرب في N اللي هي 10. Donc je peux simplifier ça avec ça et ça avec ça il me donne 10 à la puissance 3 donc هي 3 فاصلة 14 في 10 أس 3 هادي فاتت تعطي 10 تولي 10 أس 3 و بي هي 3.14 يعني 3.14 نضرب في 10 أس 3 l'unité en joule c'est un travail moteur. Donc on passe maintenant à la question 3. De quelle hauteur H la charge est-il alors montée? هاد لا شارج هادي ملي غادي نطبقوا عليها هذيك لا فورس 200 نيوتن قلنا هاد لا شارج هادي غادي تنتقلنا بواحد الارتفاع معين لواحد الارتفاع اخر. قالك شحال هو ديك لا شارج شحال هي ديك لا هوتور اش اللي غادي يطلع بها داك لو موتور هذاك. trouvons la hauteur h. trouvons la hauteur h. دونك هنايا كاين واحد العلاقه كنا كنخدموا بها la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. شنو كنا كنقولوا هذيك الاس كنا نسميوها اس اللي هي ال اللي كي ريبريزونت لا هوتور اش ايغال ا كوا ايغال ار فوا تيتا وهاد الار هادي هاد تيتا هادي ريبريزونت كوا هي 2P fois N. Donc H est égal à R في 2P fois N اليوم عدد الدورات. كيف ذلك؟ هنشرح لكم شوية. دونك نسيبوزيو باللي داك لو كور سوليد راه في واحد النقطة هنا A وغادي يطلع لواحد النقطة B. شكون اللي غادي يطلعو من هنا لهنا؟ هاد الحبل هذا ياك؟ هاد الحبل هذا هو اللي غادي يطلعو من هنا. هاد الحبل هذا ملي غادي يوصل لديك لابولي غادي يدور. هاد لا لونغور هادي هي اللي غادي تدور هنا في هاد لابولي هي اللي غادي تلتف ولا اونتوغي سيغ سيت بولي هي اللي غادي تدور هنا في هاد لابولي هادي. دونك الا بغينا نحسبوا المسافة ديالها المسافة ديال هاد المحيط هذا شنو هي اس هي 2P N فوا ار. علاش زدنا هاد ان يستدر بشحال غادي تدور بدوره واش غي دوره وحده ولا 3 دورات ولا 4 ولا 5 هما راهم عطاونا هنا 10 ديال الدورات اللي غادي تدور. دونك هنا هي 2P فوا ار فوا ان داكوغ. هذيك هي اش هذيك هو الارتفاع اللي غادي يطلع به من هنايا لان الخيط راه غير قابل للامتداد وداك الشيء اللي غادي يطلع من هنا راه غادي يدور هنا ما غاديش يمشي لشي بلاصه اخرى. Donc H est égal à 2P R fois N. Et je fais l'application numérique.
H est égal R قلنا هي 10 à la puissance moins 1 مضروبة في 2 b مضروبة في 10. دونك هادي ما غادي تمشي و 3.14 مضروبة في 2 راهي 6.28 متر. bien sûr. La question 3, la question 4. نجيو نقراو la question 4. 4 راه فيه les données. La manivelle est remplacée par un moteur qui est exercé sur le trait. Le trait, un couple de moments constante M. قال لك هاد لا فورس هادي اللي كنطبقوها باليد ديالنا مثلا غادي نرومبلاسيوها بواحد لو موتور هنا اللي كيدور هنا. واحد لو موتور اللي غادي يبقى يدور واللي عنده واحد لو مومون كونستانت. لو تروي تورني دو ان ايت ايكال ا 10 اور. قالك هاد الاسطوانه غادي تدور لنا ب10 ديال الدورات. لو كوبل موتور فورني un travail égal à celui. قالك لو كوبل دو موتور، لو كوبل ديال هاد لو موتور قالك كيعطينا واحد الترافاي، واحد الشغل اللي كيساوي celui effectué par la force. يعني لو ترافاي اللي حسبناه قبيله، هاد لو ترافاي هذا راه هو نفسه لو ترافاي اللي غادي يديروا لنا لو موتور ياك effectué par la force. La question 4.1. Le treuil tourne de 1 est égal à 10 heures. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force lors de la rotation précédente. Calculer le moment M de couple de moteur. Donc la question là, on va calculer le couple de moteur. Donc حنا شنو عندنا le travail ديال ديك لا فورس هذيك اللي حسبناها في الاول راه هي لو ترافاي ديال لا فورس دو كوبل دو موتور. شنو كتساوي لنا بار ديفينيسيون؟ هي لو مومون في لوكا ديال الروتاسيون، هي لو مومون ديال لا كوبل دو موتور فوا دلتا دو تيتا. دونك لو مومون دو كوبل دو موتور هي لو ترافاي دو اف سور دلتا دو تيتا. دونك هاد لو ترافاي maintenant je peux faire l'application numérique. وصلت لهاد العلاقه. Le moment du couple est égal. Le travail 3,14 fois 10 à la puissance 3 مقسومة على هاد دلتا دو تيتا. دلتا دو تيتا راه هي 2P fois N. N est égal à 10 tours. ها هي طبعا هنا 10 tours. 2P مضروبة في 10. دونك هاد 10 تختزل مع هاد 10 و 3.14 تختزل مع 3.14 تبقى لي 10 و 2 مقسومة على 2 هي 50 نيوتن فوا لو متر. 50 نيوتن فوا لو متر. On passe à la question 4.2. Que la vitesse angulaire du treuil est constante et égale à oméga est égale à 1 radian par seconde. Quelle est la puissance du couple de moteur? La question calculons la puissance du couple de moteur. Par définition, la puissance du couple de moteur شنو هو؟ مادام هنا عطاو لي اوميغا دونك راه هو لو مومون دو كوبل دو موتور فوا اوميغا. هذا هو اللي كنا شفناه بيان سور. دونك هاد لو مومون دو كوبل دو موتور راه ديجا حسبته هو 50 فوا 1 est égal à 50 watts. دونك الآن نمرو ليكزارسيس 7 تا هو فيه لو كا دو روتاسيون. عندنا une poulie à double gorge de rayon R est égal à 10 cm. عندها جوج ديال لي gorge c'est-à-dire كنتقطع selon le théorème du moment. شنو كتقول لنا la somme algébrique du moment de force par rapport à l'axe de rotation delta est égal à 0. دونك غادي نجيو نشوفو هنايا les forces agissant sur le corps solide qui fait un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. عندي
لو مومون ديال لو بوا ديال هاد لابولي ديال هاد لي دو بولي. بولي وحده فيها دو كورج عندهم لا فورس دو لاكس دو رياكسيون اللي راه كبدهم باش ما يطيحوش. وعندنا كذلك لو مومون ديال لو فيل F2 بارابور دلتا بلس لو مومون ديال لو فيل F1 اللي سميناها F بارابور دلتا ايكالا كوا ايكالا زيرو. دونك عندي هذا ايكالا زيرو وهذا ايكالا زيرو. علاش؟ لان الخط التأثيري هنا يمرني من محور الدوران. غادي يبقى لي هذا باش غادي يطلع لي هاد لو كور سوليد باش يطلع الفوق. دونك هاد لابولي خصها تدور في هاد لو سونس، هذا خصها تدور في هاد لو سونس، هذا هو لو سونس بوزيتيف ديالها. دونك لو سونس ديال لابولي اي لو سونس ديال هاد F2 كي دايرين عندهم دي سونس اوبوزي. دونك غادي تكون عندي ناقص F2 فوق la distance entre l'axe d'action et l'axe de rotation هي من هنا لهنا. هذه راه petit r fois petit r plus ou bien moins ما عرفناش. غادي نشوفو هذه لو سونس دو روتاسيون وهذه هي الاف ديالي. هاهي راه مكتوب هنا اف. دونك هذه هي لا دروات داكسيون ديالها كي دار لو سونس ديالها مع لو سونس ديال لو روتاسيون الاخر عندهم لو ميم سونس. دونك غادي تكون عندي هنايا بلس اف و لا ديستونس اونتر لاكس دو روتاسيون اي لا دروات داكسيون من هنا لهنا راه هي هذه من هنا لهنا هي غران ار فوا غران ار ايكال ا كوا ايكال ا زيرو. دونك سا امبليك كو اف est égal f2 fois r sur grand R. وهاد f2 هادي ا ليكيليبر كتكون عندي هاد f2 هادي هي واحد f2 بريم هي p هي 1 fois g. Donc هي mg في r sur grand R. Si je fais l'application numérique f égale m عطاوها لي 2 fois g 10 fois r petit r est 4 fois 10 à la puissance moins 1 sur 10 à la puissance moins 1. هادي تسمبليفي مع هادي 10 à la puissance moins 2 غادي تبقى لي هنايا غادي تمشي مع هادي تبقى لي هنايا 4 fois 2 est égal à 8 نيوتن. On passe à la question 2. Calculer le travail et la puissance de la force de poids et de la force F quand la poulie fait une tour complète. Donc, quand on حسبوا هنايا le travail, le poids, le travail de le poids égal à quoi? Le travail de le poids appliqué sur cette corps solide. دونك راه هو هذيك لو بوا هذيك راه نفس هاد شدة التوتر ديال الخيط هنايا اف 2. دونك غادي نديرو لو مومون ديال اف 2 فوا هاد لا ديستونس من هنا لهنا بتيت ار وهاد اف 2 هادي يتيغال بعدا هاد لو مومون هذا يلي نيجاتيف. علاش؟ إلي دو سونس كونترير بارابور سونس دو روتاسيون. دونك تكون عندي موان وهاد اف 2 هادي قلنا هي بي هي هاد بي هادي هي 1 فوا جي فوا ار. دونك ام est égal à 2 g 10 et r petit r هي 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc on a une petite de 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 1 تبقى لي دونك يتبقى لي هنايا 2 في 4 8 في 10 أس ناقص 1. هنا راه نسينا واحد المسألة أخرى أن لو ترافاي لو مومون
ماشي في ار هنايا في دلتا دو تيتا. دلتا دو تيتا نستسمح فوق دلتا دو تيتا هي ام فوا جي. نعاود ام هي موان ام جي في دلتا دو تيتا هي دو بي فوا ان تور. عندنا غير دورة واحدة هي دو بي. دونك هي ام قلنا هي زوج مضروبة في 10 مضروبة في جوج مضروبة في بي. غادي نعاودو هنا قلنا لو ترافاي ديال هاد لو بوان ايت ايكال كوا. قلنا هو لو مومون ديال هاد ديال اف دو، حيت اف دو قلنا هي بي. اف دو تيغال اف ان اف دو بريم تيغال بي. دونك فوا دلتا دو تيتا. غادي نجيو دابا لهاديك هاد اف دو لو مومون ديالها الي دو سونس كونترير هي تعطي لي موان اف دو فوا ار فوا بوتيت ار. اجينا بوتيت ار حيت رانا خدامين في لاكورش في لابولي الصغيرة ولا في لاكورش الصغيرة. داكوغ بوتيت ار. وهاد الاف دو هادي فوا دلتا دو تيتا. وهاد الاف دو هادي ايكالا ام فوا جي ايكالا بي. هاي قلنا هاد الاف دو هي واحد الاف دو بريم راه هي اجي قلنا هي هاد الاف دو بريم حيت لو فيل لي انكستنسيبل. وهاد الاف دو ايكالا بي تيكالا بي. شرطة توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين. دونك غادي تعطينا ناقص ام جي فوا ار فوا دلتا دو تيتا. Donc si on fait l'application numérique, on trouve 5,02 joules. Donc on a des moins 5, c'est un travail résistant. On passe maintenant la puissance ديال هاد بي هادي. La puissance ديال بي égale à quoi? Par définition P fois V. ندير عندكم كما تخدموا بها هي بي هي هاد لا فورس ديال بي فوا في. هي هادي لو موديل ديالها هي ان فوا جي فوا في فوا كوسينيس لونغل اونتر بي اي في. دابا انا ندير لو كورسور هكا P il est orienté vers le bas au V إلا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال في راها مماسية للمسار وفي نفس منحى الحركة. هذه هي في. دونك كيلي لونغل اونتر في اي لونغل اونتر بي اي في هي من هنا حتى لهنا. من هنا حتى لهنا هي بي. دونك كوسينيس بي تعطي لي موان زان هي موان ام جي في moins MJV. Donc maintenant je peux faire l'application numérique. P moins 2 fois 10 fois 2 est égal à moins 40 watts. C'est une puissance négative. C'est une puissance résistante. Donc بقينا ديال F. هاد F هادي غادي نحسب لها حتى هي. نحسب لها le travail de F et la puissance ديال هاد F هادي. Le travail de F voilà هي le moment de F fois delta de theta. هاد le moment de F. Le moment de F هي plus F. Plus on a le sens de rotation, le sens de F عندهم le même sens. غادي تكون عندنا plus F fois هاد la distance هادي اللي هي grand R وهاد دلتا دو تيتا هي 2P fois 2P. دونك غادي نحسبو هادي ونشوفو بشحال تعطينا.
Donc il me donne 5 fois 0, 2 joules. Maintenant on passe aux puissance. La puissance de F égale à quoi? Égale le moment de F fois la vitesse angulaire. Et le moment de F, alors on a F fois grand R fois l'oméga. Oméga, on a V est égal à R fois oméga. Donc oméga est égal à V sur R. Donc fois V sur R. Donc on va rendre un petit terme d'un grand R. لأنه لا غورج الصغيرة هي اللي متصلة مع هاد لو فيل هذا، ماشي لا غورج الكبيرة، لذلك كندير هنا بيتي تير. On passe maintenant à l'application numérique. La puissance de la force est égale à F déjà حسبناها في l'exercice الأول هي 8 مضروبة في 10 à la puissance moins 1 fois la vitesse V est égale à 2 divisé par 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc هنا غادي نسمبليفي هادي مع واحد هنا وغادي نسمبليفي واحد هنا كتبقى لي 8 في واحد إلى جوج مضروبة في 10 واحد إلى جوج هي 0.5 مضروبة في هاد العشرة هي 5 هي 5 فوا 8 فوا 5 غادي تعطينا 40. دونك 40 واط.